Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To Honorable Mrs. Eva Nurmayasari MPD as Lecturer of Translating and Interpreting, my name is Nurul Mahambah from class 6A. In this occasion, I would like to interpret some videos to fulfill my final exam in translating and interpreting. Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Simple life. Does this sound boring or very interesting to you? Many philosophers argue that a simple life is more fulfilling and meaningful than living in luxury. By consuming less, we save space, energy, and time, something very valuable in life. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Psychologist Amy Morin spent 2 years of her life living on a sailboat. This exercise requires her to think about what she really needs to be happy in life. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang, berarti lebih sedikit yang harus diurus. Sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. According to Morin, in life we need space, be it physical space, mental space, or on the calendar. She realized that having less stuff means less to take care of and so more time for the things that mattered in life. More time for the people she loves, the things she values, and the opportunities she wants to take. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. Morin's experience can certainly be an inspiration to you because by simplifying your life, you not only have more time, you also have more money and energy. The more space you have, the freer you are to enjoy the things in your life. Here are tips on simplifying life from psychologist Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. First, tidy up your house. Your environment affects how you feel physically and psychologically. A clean and organized space has a positive effect on your mental state. Makes it easier for you to feel more energetic and productive. You can also try donating items you don't need. It's like when you have a few things to take care of. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. Second, get rid of bad mental habits. Examples of bad mental habits: thinking about the past, regretting constantly, clear mental clutter, and no need to involve yourself in unnecessary chatter. Replace them with healthier thinking habits such as gratitude, compassion, and self-talk. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. Third, get rid of toxic people in your life.
Setting healthy boundaries is important. Learn to say no in a friendly but assertive way. Be picky about the people around you. Keep in touch with those who move you forward and goodbye to those who hold you back. It makes room for those who really matter in your life. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 4. Manage your money wisely. Create a budget and set clear spending goals. It's so easy for you to get caught up in impulse buying behaviors that in the end only fills the house with things you don't really need. 5. Ambil kendali atas waktu Anda, karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. 5. Take control of your time, because time is a valuable resource. Unknowingly, our time is often spent on things that are not important. Friedrich Nietzsche said humans fall into 2 categories, slaves or free men. Anyone who does not have 2 of 3 of his day for himself is a slave. Whoever he is, whether he is a statesman, business person, or scholar. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. How we live our lives is needed our own choice. But what Nietzsche said is true. Remind yourself there may not be a tomorrow. This can help us to be more disciplined in scheduling time for important things and enjoying life's moments. Play with our kids, chat with your parents or friends, or enjoy the sunset. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda? The natural philosophers said, it is certainly nice to be a someone extraordinary bathed in luxury and fame, but in the end, one's greatest achievements may be to become a sane and virtuous person for a longer and peaceful life. It is true that there is happiness in simplicity. I believe that. How about you?